على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہجاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی دی حمد بعد کروڑا درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دربارے گوہر بارچ سلام عرض کرم تو بعد دل دعا ہے اللہ تعالی ساری بزم قبول فرما کے بابا حاجی غلام قادر صاحب جی مزار پر انوار تے رحمت نزول فرماوے اللہ تعالیٰ جتنے حضرات چل کے آئے ہو خالق مالک ارض و سما سب نو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرماوے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے ایک باری درود سلام پڑھسی اللہ تعالیٰ اس دے ڈا رحمتہ نازل فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ جناب حضرت علامہ مولانا قاری صغیر سیدی صاحب اسٹیج تشریف کیا ماشاءاللہ حاجی صاحب بہوں عظیم انسان ہن کہ اپنے وصال تو بعد ایک عظیم پودا لا کے گن جڑا کہ کائنات عالم دے اندر قرآن دی صورت لوگوں کو نفع پہنچے سی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قطع عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح حضور فرمایا جلے بندہ مر ویندے مرن تو بعد انہیں سارے اعمال دا سلسلہ منقطع کر دیتا ویندے لیکن ترائے چیزاں دے تعلق مرن والے دے نال باقی رہندے فرمایا صدقۃ جاریہ کوئی صدقہ کر کے آقا علیہ السلام فرمایا مرن والا مر گئے اعمال دا سلسلہ منقطع لیکن ترائے چیزاں دا تعلق مرن والے دے نال باقی رہندے فرمایا صدقۃ جاریہ کوئی صدقہ کر گئے پانی دا چشمہ مسلمانہ واسطے بنوا گئے رستہ دے گئے کوئی ہسپتال یا مسجد مدرسہ بنوا گئے جیتا کہ نظام چل دا رہا سی مرن والے قبر ٹھر دی رہا سی فرمایا او علم ينتفع به فرمایا علم دی دولت چھوڑ گئے کوئی حافظ قرآن چھوڑ گئے یول کہیں کو قرآن مجید لائے کے دے گئے جیتا قرآن پڑھیندہ رہا سی مرن والے کو ثواب ملتا رہا او ولد صالح یدعو لہ آقا علیہ السلام فرمایا اگر نیک اولاد چھوڑ گئے اور حج چاہ کے رب العالمین دی بارگاہ مرن والے واسطے دعا مانگ دیئے تو فرمایا این دعا دے ثوابیوں کو پہنچ جائے کیا ہے بات بے شک اچھا تے او کیڑا خوش قسمت ہے جڑا اپنے بیٹے کو حافظ تے عالم دین بنا کے گئے آقا علیہ السلام فرمایا البس والداہو تاج یوم القیامہ دوہو احسن من دو الشمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ اپنے بیٹے کو حافظ بناوے قیامت دین رب العالمین دی عدالت دے سامنے آسی البس والداہو تاج یوم القیامہ فرمایا دے سر دوتے ایک ایسا تاج رکھا ویسی دوہو احسن من دو الشمس یعنی روشنی سورج دی روشنی لالو آلہ ہو کیا ہے بات
अकल इस्लाम फरमाया मन करल कुरान फस्तजहरा फहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नता फी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम कद वजबत लहुन नार। फरमाया जय कुरान करीम पढ़ा, मंजिल याद रखी, हलाल को हलाल समझा ते हराम को हराम समझा। शराब हराम है, हाफिज कुरान शराब के नेड़े नहीं किया। जिना हराम है, हाफिज कुरान ने जिना नहीं कीता। फरमाया जुआ हराम है, सूद हराम है, वालिदैन दी नाफरमानी हराम है, हमसाए दी इज्जत बर्बाद करना हराम है। हाफिज कुरान बन गए, इन्हें सारे कम्मा को रोक गए, बल जो हलाल है उनके ऊपर पाबंद रह गए। फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नता, क़यामत दी होसी रब फरमेसी हाफिज जन्नत में दाखिल थी। अल्लाहु अकबर। फरमाया फी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम कद वजबत लहुन नार। तेरे घर दे दा बंदे जिन्हां ते जहन्नम गुनाहां दी वजह नाल वाजिब है, उन्हां कोई जन्नत च जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। दुआ है अल्लाह मेरी हाजिरी अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमावे। अल्लाह हाजी साहब जी औलाद को उन्हां वास्ते क़यामत तक सदका जारिया बनावे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ए बैठे थे कि नबीना